Okay, so ons is op pad vir die kinders se Kersfeespresent. Hulle weet nog nie wat dit is nie. 10:05 in die oggend. Jonathan is ons drywer uit ons kom haal. En sy kan jy hoor wat toe is, want dit is winter in die Masai Mara. It's koud. So is your girls ready? I guess it's a bit unfair to expect smiles on their faces this time of the morning, especially when they think their surprise is an early morning game drive. It's more fun when that happens. But you won't fall out, it just makes you lay back on your back. And you'll have your back the direction of travel, and you just lay back. Where we land is pretty bumpy. There's a lot of termite mounds out there. There's these short stubby bushes. The ground is just kind of uneven. The secret is out. We are going on a hot air balloon safari over the Masai Mara. I don't know who was most excited, the kids or Joe and me. Okay, so when I tell you to sit down, you'll be holding onto those black rope handles in front of you, nothing in your hand, no filming or anything like that. Okay, so the view's good every direction. Be sure and look every direction. Everybody's always wanting to look the direction we're going, but don't forget to look behind, off the ends, and straight down over the side of the basket.
Ons geland. Ek is hier vas. It's gonna be a bit bumpy. Hou vas net met al twee hande. Dis 'n rollercoaster. Is julle girls reg? Alright, stay where you are and pull your phones out. After a successful landing, which I must say was a lot of fun, Jonathan was ready and waiting. He will drive us to the assembly point, where we will meet the guests from the other two balloons for breakfast. Hulle curious. Hierdie moet seker een van die mooiste breakfast settings wees wat jy in jou hele lewe wil kry. Safari balloon ride is nie so maklik. After breakfast, Jonathan was supposed to take us back to camp. He asked us if we had seen any predators so far. When we said no and said we only had 2 days left in the Mara, he decided to take a slight detour to camp. This tour has given us so many once-in-a-lifetime experiences and golden memories so far, but today might just be the best of them yet. Here are some images of a morning we will never forget. It was just before 12 o'clock when Jonathan dropped us off at the camp. After lunch, we packed up camp. We are moving to the Eluai camp for the next 2 nights. Eluai is a bit more secluded and in the middle of the park. Dit vandaan duif. Waar kom die duif vandaan? Hulle gekoop In daai winkel in Kampala. Kampala. Ja. Mash en duif, hoender. Gisteraan het ons geslaap in Eluai Public Campsite.
Dis so goed soos een van die special campsites. Dis net 'n publieke campsite. Hier is nie eintlik veel nie. Daar's 'n pitlatrine en 'n stort, maar daar's nie water nie. Daar's 'n kan water by die toilet sodat jy hom kan flush. Ons is soort van buiteseisoen, of die seisoen maak klaar hier einde Desember. En ons was alleen, dit was baie lekker. Strand al die diere gehoor. Seekoeie, olifante, leeu's, hyenas. Die naggeluide hierso is besonders. Is baie nice. Is hier bo op 'n koppie en dit is plat. Dit is redelik beskut. En die Mara rivier loop net hier onder verby. Een van die crossings wat die diere oorspring is net hier onder, so jy hoor, as die wind wegwaai dan hoor jy die diere. So hier en daar sien jy 'n liggie van 'n lodge. So Masai Mara se park is nie so Serengeti wat groot is, waar jy in die middel op 'n special campsite kan kamp en dan sien jy glad nie 'n lig of jy hoor niks nie. Hier is daar nie mense gehoor nie, of diere nie. Dit was baie nice. Today we are exploring the Mara. The Mara has had a lot of rain. It is wet and green, and at times the grass is taller than the animals, but we did manage to have a few good sightings. After one full day of game viewing, we had one last sighting on our bucket list, a sunset over the Mara. We were not disappointed. Arriving at Eluai public campsite, no facilities on the left. And with that, we end our last day in the Mara. Today we head out of the Mara. We feel recharged and rested. No one talks about what lies ahead. We do not want to think about the time delay and what that means for the rest of our trip. Like red blood dripping from a western sky. Trapped in a world full of copycats. Wat noem 'n mens daai goed? Hamrolletjies. Hamrolletjies. Ek sou graag ham en kaas broodjies wou maak om my broodbakker gestaak. Dis lei. Ons hier by die Mara brug. Oor die rivier loop. Faith in the stars. And I'm a loose rain, honey, no holding me back. Yeah, I'm a lone wolf, baby, making solitary tracks. Just looking for something ain't never gonna find. Hell been stubborn.
stubborn, yeah, we'll probably die trying. Ain't never been ones to run with the pack. Just a couple lone wolves making solitary tracks. On the fringe only. Today we are headed for Nairobi. We need to fill up on supplies before we head back to Masai National Park. It's about 86 kilometers to Narok, and the road conditions are terrible due to heavy traffic from Nairobi to the park and back. From Narok, it's 156 kilometers to Nairobi. While driving to Nairobi, Joe looked at me and started off his sentence by saying, "Don't answer immediately, think about it first, but I have an idea. Why don't we leave the camper in Nairobi? Enjoy the time we have left, stop chasing the calendar, and fly back." I don't think his words were cold before I agreed wholeheartedly. This would give us time to see more and do more on this trip, and give us a very good reason to return to Kenya and even beyond. Now the visit to Nairobi had a whole new purpose. So waarmee is ons besig? Ons soek vir die kar 'n slaapplek in Nairobi. Want ons wil eerder graag 8 dae se jaag terug mis en dan spaar ons nog 8 dae se jaag weer hier toe kom. Ons in Kenia baie geniet. So die kar moet hier bly. Ons nog besluit ons die hele jaar om te besluit wanneer kom haal ons hom of wanneer kom toer ons weer hierso. En dan vlieg ons terug. Hier in Nairobi, ons ry rond. Dit is nie 'n goeie gedeelte, maar oralster is die kwekerye so langs die pad. Hulle sluit nie toe of dit nie heininge nie. Hulle operate sommer so van langs die pad af. Our Google search for a storage facility for the camper led us to a few places. But when we finally arrived at Jungle Junction, we knew it would be the perfect place. So wat nou, Joe? Gou die olie aftap. 5000 kilos gedoen. So as dit daarom tot hier gekom. Nuwe olie. Ons is nou regtig baie gelukkig om hierdie plek te kry. Aanvanklik het ons gedink die karre moet in die son staan, maar hier is 'n paar afdakkies en een van hulle gaan die 1 Januarie oop, so ons kan hom kry. En ek sê die ou diens motorfietser, hy sê hy's 'n motorfiets mechanic, maar ja, hy het vir Joe gesê, Joe kan aangaan hierso, so is heeltemal 'n workshop waar Joe nou die olie gaan aftap, maar sê nie maar as ons terugkom dan moet iets gedoen word, kan ons dit ook hier doen. En dan net hierso is 'n reuse grasperk waar ons kan kamp, so jy kan hier kamp, jy goed uitsorteer alles. Daar deur aan die ander kant staan die karre wat in die son staan, so jy kan kies in die son of in die skaduwee. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So ons het dit gemaak tot in Nairobi en ons het gisterand geslaap hierso by Jungle Junction. Behoort aan 'n Duitser hierso. Is regtig 'n stopover plek vir overlanders. Mense kom los hulle karre hierso. En ons gaan ons kar ook hier los. Ons vlieg terug en kyk al hierdie lekker overland karre. Sit Jana, hoe voel dit om jou tienerdogter hier te los? Het gaan nie lekker wees nie, maar nou ja, dan kan ons daarom terugkom ten minste so. Anders kom ons by die huis en dan raak die lewe weer besig en dan besluit ons het nie tyd nie.
Nou het ons hier 'n keuse. Ons moet terug. Drinkwater raak nou min. Ons het hierdie local water gekoop by ons tankstel van volmaak. With a new sense of adventure and without the constant reminder that we would not have enough time to reach all the places we would like to see, we hit the road to Amboseli. With the help of Chris from Jango Junction, we navigate around Nairobi. It is about 240 kilometers to Amboseli National Park. It's a motorcycle drive-by, baby giant condos. I think it's about time we headed home. Walking on this tar road with my damn high hopes. Country boys don't die alone. Ja, dis hy also olifant. Die nie nog in die village. Op pad Amboseli toe nie. Ja. Soek jy eens na die taskers. Hy is 'n baba tasker. Reading poetry on the shade tree. That woman, she's my baby. I will be. Is this the road to Amboseli? What? The road. Where does it go? Amboseli? Yes. This is the road. Okay. Is the elephants coming here? Sometimes. Sometime? Yes. Okay. About time we headed home. Walking on this tar road with my damn high hopes. The country boys don't die alone. Finally, we arrive at the gate. We had no reservation, so while I was sorting out the payment and paperwork, the locals tried to make a few much-needed sales on the last day of the year. Every day so fleeting, and I have been trying to save it while I can. Look on her face, all these hot, humid days. Amboseli National Park is renowned for its stunning views of Mount Kilimanjaro, large elephant herds, and a diverse wildlife. Covering approximately 392 square kilometers, the park features a variety of habitats, including savannas, wetlands, and dry lake beds. We camped at the only public campsite available in the park, All-Can-You-Net public campsite. The cost was $30 for adults and $25 per day for kids under 17. The park fees are $60 per day. Daar's 'n besonderse migrasie hier in die Amboseli. Hierdie tyd van die jaar wanneer dit piek toeriste tyd is, dan is die migrasie van die Toyota Land Cruisers. Waar jy kyk is hulle. Jy sien nie wild nie, In maar jy 6 sien Toyota kilometers, Land Cruisers. turn left onto C103. Different place, past to wash away like coffee stains. We could be kings of the world, on top of the nation. It's a celebration of the moments to come. The city's on fire, we're holding up lighters, raising them higher, and we've only begun. Oh, yeah, like New Year's Day. Oh, yeah, like New Year's Day. Another year we're dim to mind. We'll play it back and slow rewind and laugh about the cold and bitter nights. We'll put our way on maps of stars, hold on tight to fragile hearts, and keep our friends forever by our side. We could... Right, so ons is by Amboseli Nasionale Park hier in Kenia. Oujaarsdag. Dit was 'n baie lekker dag. Ons het 'n bietjie laat geslaap vanoggend en ons het nie te sleg gery tot hier nie. Nou was ons by die public campsite en ja, ek was nou nogals opgewonde om te dink ons is by in 'n park vir oujaars, want ek weet nie of ek sal kan deel met die stad se geluide nie. En raai wat? Net daar is 'n village wat vir ons vanaand gaan musiek maak vir die ou jaar. Ons hoop maar nie dit hou vir ewig aan nie. Hier is die ablisies. Dit lyk heel netjies en ons het 'n caretaker, kamp caretaker, haar naam is Lucy. Sy kom kennis maak. So
Ek dink dit behoort heel nice te wees. Kom ons kyk hoe lyk dit Dit hier is binne. stort, maar ek dink nie het nie 'n kraan nie. Maar hy het 'n diesel, maar hy het nie 'n kraan. En nou kyk. Hier is die stort, so staar ons sê. Daar is nie 'n kraan nie. Dan is daar 'n normale toilet, 2 normale toilette. Die 4 hout bestel vir vanaand se draai. Luciana assistent het vir ons gebring. Wonder of ons die vullet van gaar kry met hierdie hout. Dis reg swaar. Die eerste keer dat ons hierdie mes gebruik. Dis lekker skerp. Dis 'n Victorinox. Dink jy motte is ook proteïene? Miskien. Hoekom braai ons dit vanaand toe? Ons gaan ons vuur spoel. En dit is makliker om die pan skoon te maak as die rooster. rooster. Tipe van 'n beef stroganoff wat jy maak nou. Jep. Waar kry jy daai sous, Joe? Hierdie is nou die sous wat jy gisteraan daar in Kenia in Nairobi gemaak het. 'n Vacuum pack Ja. in Bloemfontein, sal ek maar erken. Jep, dis goed. Baie sous er. Laugh about the cold and bitter nights. We'll put our way on maps of stars. Hold on tight to fragile hearts. And keep our friends. Skatte, wat is jou eerlike indruk van Kenia? 'n Vinnige een. Ons is seker nog te kort hier om eintlik te sê, maar hierdie mense is ongelooflik. Masai is nou en dan 'n bietjie moeilik. Hulle wil goed aan jou verkoop en omdat hulle Masai is, wil hulle jou hulle village gaan wys en alles, maar die gewone mense op straat. Ek het nog nie sulke eerlike mense of goeie mense teëgekom in my lewe nie. Ek het vandag data gekoop, ons het water gekoop. Ons is by 'n park in, die gewone mense op straat. Hulle is so ongelooflike eerlike goeie mense. Hulle ken nie velkleur nie, bestaan nie vir hulle nie. En die officials is vriendelik. En die paaie is goed. Ons het vandag 'n paar slegte paaie gery, maar paaie is eintlik goed. Min verkeer waar ons gery het. Maar ja, Kenia, jy kan nie in 3 dae opinie lewer nie, maar tot nou toe. Ek het laas jaar gesê ek gaan Angola toe trek, maar ek dink ek gaan miskien nou weer Kenia toe trek. Ja, en ons is nog nie regtig roadblok. Nee, dat bestaan nie. Chris by Jungle Junction het ook gesê, hulle stop jou net om hallo te sê, en ons het dit 3 keer ondervind. Dat ons net gestop het, hoe gaan dit, en gesê het, ry maar verder. Spoedgrens is dieselfde as in Tanzanië, 50 by die villages, en dan 100 op die groot pad, maar die villages is soveel speed bumps, jy kan in elk geval nie vinniger as 50 ry nie. Ek dink in elk geval ons het nooit vinniger as 80 gery nie. Nee, en die parke dis duur, is baie duur, maar dit is, jy moet almal kyk, jy moet almal sien, want almal is iets anders. There's a spark in you and a spark in me. In the next episode, we visit our very last park. Join us to see what we get up to.